शुभ सकाळ। आज सूर्यास्तर 1-to-1 कार्यक्रम रे आमे एमिति जन व्यक्तित्व भेटिबा जे होचन जने साहित्यर कविता और समालोचक एवं यार होचन एक सारस्वत साधक। से होचन आम अंचल जने जनाशुना व्यक्तित्व डॉक्टर गौतम जेना, अवसरप्राप्त अध्यक्ष विष्णु सामंतराय महाविद्यालय बालीचंद्रपुर। सारंकर जीवनी केवल साहित्य चर्चा, कविता लिखिबा एवं साहित्यर गूढ़ रहस्य तत्व छांद कवि एवं कविता को केमिति विभिन्न लोकाभिमुखर करा जाय पारिबो सेथिपई सार निजर प्रयास जारी रखिछन्ति। मु सार को पचारबी सारंकर व्यक्तिगत जीवन केमिति थिला एवं कविता प्रति निजर भाव को बा कविता प्रति से केमिति निजको संपूर्ण भाव में नियोजित करी निजको जने श्रेष्ठ साधकर परिचय दैछन्ति। सर आपण को मु निवेदन करिबी आपण के कहे। सूर्यास्त परिवार को धन्यवाद एवं अभिनंदन जनाऊँचे जे तांकर एई भली एक कार्यक्रम पाई। प्रथम उल्लेख करी जिते आप मते मोर पैसर संपर्क प्रश्न करिसंती तबे यह उल्लेख योग्य जे मु गाँव मनीष गाँव पिला गाँव कोटा बिल पहाड़ गाँ पोखरी रे माछ धरा आंब तोला यही सब भितर आसी मु पहुंची साहित्य पाखे। साहित्य मो पाए एक वास्तव जीवन। साहित्य भितर मु खाली निजको देखेने, मु देखे मो गाँ, मु देखे मोर गाँव मनीष एवं ता भितर मु बेले बेले प्रभेद देखे सहरी मनीष एवं गाँ मनीष भितर जो पार्थक्य, गाँव जीवन, गाँव सौहार्द्य स्नेह श्रद्धा आत्मिकता एवं सहरी मनीषर ए जो चालाकी, सहरी मनीषर जंत्रणा, सहरी मनीषर एकाकित्व, या भितर मु बहु बार जो प्रभेद देखी मते साहित्य रचना करने विशेष भाव में कविता लिखा प्रचोदित करिछि एवं परोक्ष भाव में कहले मु मोर हाई स्कूल कैरियर रु कविता प्रति आकृष्ट होइछे एवं प्राय 1974 मसीह मु कविता लेखार मनोनिवेश करिछि। सर आपण को स्वरचित अनेक बही आजिकल यूनिवर्सिटी पिला माने पढुचंदी एवं काली मध्य मु देखुतली केते जण पिला आपण को विषय रे बा आपण स्वरचित बही थेसिस लिखिचंदी से विषय रे आपण टिके आपण यात्राटा कहबे आगे। मु आपण को प्रथम रो कहउतली जे 1974 मसीह मो कविता लेखा आरंभ करिछि एवं ए जावत मोर 14 खंड कविता पुस्तक प्रकाश पाइछे। ता भितरे 1980 मसीह मोर प्रथम गद्य उपन्यास अंगीकार प्रकाश पाइथिला। 1982 मसीह आयत्त नामक एक अनुवाद उपन्यास प्रकाश पाइथिला जार लेखक थिले 1976 मसीह नोबेल पुरस्कार पाइथिबा जने विशिष्ट साहित्यिक सॉल बेलो। तांकर सीज द डे उपन्यास को ओडिया रे आयत नाम रे रचना करथिले एवं ए दुईटी उपन्यास को तत्कालीन प्रकाशक बालू बजार प्रकाशक जगन्नाथ रथ प्रकाश करथिले। मते सेतबे मात्र 22-23 वर्ष 22-23 वर्ष रे बालू बजार रे प्रवेश करिबा एक कष्टसाध्य व्यापार, किंतु ता भितर मोर 2 खंड बही प्रकाश पाइछे एवं 1990 मसीह मोर प्रथम बही प्रकाश पाइला समय विषाद नई। जो बहीर थीम बा विषय वस्तु गाँव आरंभ होइछ एवं प्रेम, प्रेमरु विरह, विरहरु उत्तरण एवं यह परिशेष एक मेटाफिजिकल स्टेट रे पहुंची। मुझे गोटे पंक्ति आवृत्ति करुचे एमिति मोर प्रथम कविता मो गाँ को नहीं, मो गाँव परिवेश को नहीं रचित होइछि।
ମୋ କବିତା ଏ ହେଉଛି ସମୟ ବିଷାଦ ନଈ। ବିଲ ଗହୀରର କେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜନ୍ନ ଧାରେ ଜନ୍ନ ଧୁଆଏ ପୃଥିବୀ ପରେ ବସିଛେ ମୋରେ ଗୌତମୀରେ। ଆଦି ଗନ୍ତମ ଯୁଆରେ ଚାହେଁ ଏଇ ମାଟି ଠାରୁ ଜନ୍ନ ଯାଏ। ଖୋଲିଦେ ଲୁହର ଲକ୍ଷ ଝରଣା ଧୋଇଦେ ଏ ମୋର ହୃଦୟ ଥରେ ଗୌତମୀରେ। ଘଡ଼ିଲାଣି ଏବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଘୁମେଇ ଗଲାଣି ସାରା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆ ହାଟ। ଘୁମେଇ ଗଲାଣି ସାମ୍ନାରେ ମୋର ପଥର ଗଦାର ଛୋଟ ପାହାଡ଼। ବସିଛି ଏଇଠି ବାଲି ବନ୍ତ ବୁକେ ଚୁପଚାପ ଏଠି ବସିଛି ଚାହିଁ। କେଉଁ ଅଦୂରରେ ଖସ୍ ଖସ୍ ହେଲେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଲେ ଦିଏ ଅନାଇ। କେହି ତ ନାହିଁ ଆଖି ଆଗେ ଖାଲି ଝୁଲିଲା ଛାଇ। କେହି ତ ନାହିଁ ଗୌତମୀରେ। ସାର୍ଙ୍କ ସାଧନା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନେକ ଆକାଡେମୀ ବା ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ଏବେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସାର୍ଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଆକାଡେମୀ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ବା ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସାହିତ୍ୟ ସଂଘ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ 1974 ମସିହାରୁ ମୋର ଜୀବନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗାଁର ସେଇ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ କ୍ଷେତ ପୋଖରୀକୁ ନେଇ ଲେଖୁଥିବା କବିତା ଉପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। କୌଣସି କବି ଲେଖକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଲେଖେ ନାହିଁ। ସେ ତାର ସାଧନା କରି ଚାଲେ। ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ତା ବାଟରେ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ଏଣୁ ମୋର ଏ 50 ବର୍ଷର ସାହିତ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସହରାଞ୍ଚଳର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ କବି ଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆକାଶବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇ ସେଠି ଯାଇଥିଲି ଆମର ଜାତୀୟ କବିତା ଉତ୍ସବକୁ, ଯେଉଁଠି 22ଟି ରାଜ୍ୟର 23ଟି ଭାଷାଭାଷୀର କବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କବି ଭାବରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କବିତା ପାଠ କରିଛି, ହିନ୍ଦୀରେ କବିତା ପାଠ କରିଛି, ଇଂରାଜୀରେ କବିତା ପାଠ କରିଛି ଏବଂ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ହିନ୍ଦୀ ଏକାଡେମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। ୟା ପରେ ମୁଁ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି, ଯେମିତି ଆମର କେନ୍ଦୁଝରର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ମିଳନୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ସୋରର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋରର ଗାଁ ମଜଲିସ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଏବଂ କଟକର ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। କେତୋଟି ବହି ମଧ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନ। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ସାର୍ ସେ ବହି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ ପ୍ରିୟଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମହଲରେ, ଲେଖକ ଲେଖିକାମାନଙ୍କ ମହଲରେ, ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କ ମହଲରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କଲି। ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଆଧୁନିକତାର ଉତ୍ତରଣ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଓ ସୀତାକାନ୍ତ, ସ୍ୱାଧୀନତୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସ୍ୱରୂପ, ଏଇଭଳି ପୁସ୍ତକମାନ ରଚନା କରିଛି। ଏବଂ ଏବେ ନୂଆ ଭାବରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ମାଟି ମନସ୍କ ବାଦ
उत्तर 80 ओडिया कविता आलोचना पुस्तक एबे लिखिबा आरंभ करिछि सरी आसिलानी। तेबे मोर कहिबार कथा होछि जे ओडिया कविता को जो कविता ये जाबत मध्य दुर्बोध्यर कलंक नहीं चली ताहा किभଳି भाବରେ पाठक पाठिका मान द्वारा आदृत हो पार से दिगरे मु प्रचेष्टा जारी रखी एवं कविता लिखा सहित ओडिया कविता संपर्क में आलोचना पुस्तक मान